नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार दोपहर राज्य के नगर और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने धुलियान के कंचन तलाई स्थित गंगा घाट में तृणमूल कांग्रेस के शहीदों की स्मृति में आयोजित रैली की तैयारी बैठक में भाग लिया। विधायक अमीरुल इस्लाम के नेतृत्व में आयोजित इस तैयारी बैठक में हजारों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। फिरहाद हकीम के अलावा मुर्शिदाबाद लोकसभा सांसद अबू ताहिर खान, स्पीकर रूबिया सुल्ताना, मुर्शिदाबाद सांगठनिक जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अपूर्व सरकार, फरक्का विधायक मोनिरुल इस्लाम, सागर दीघी विधायक बैरन विश्वास, शमशेरगंज विधायक अमीरुल इस्लाम, जंगीपुर विधायक जाकिर हुसैन, धुलियान नगर पालिका अध्यक्ष इंजामुल इस्लाम और अन्य नेता जनसभा में मौजूद थे। इस दिन तृणमूल कांग्रेस की जनसभा में शामिल होने के अलावा उन्होंने धुलियान नगर पालिका में एक प्रशासनिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। प्रशासनिक बैठक में जंगीपुर अनुमंडल प्रशासक एकम जे सिंह मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस तैयारी बैठक के मंच से मंत्री फिरहाद हकीम ने भाजपा पर कड़े शब्दों में हमला बोला। उन्होंने धुलियान दंगों को लेकर अपराधियों पर भी कटाक्ष किया। मंत्री ने पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी कि दंगों में किसी भी सुरक्षित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अपराधियों को रियायत न देने की बात करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा कि दंगों में जो भी शामिल था उसे रियायत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वह फिरहाद हकीम हो या जंगीपुर के पूर्व पुलिस अधीक्षक आनंद रॉय या शमशेरगंज थाने के निलंबित ओसी शिव प्रसाद घोष। नगरपालिका और शहरी विकास मंत्री ने उनसे कहा कि जो भी अपराधी हो उसे सजा सुनिश्चित करें। उन्होंने गंगा कटाव के मुद्दे पर भाजपा सरकार और फरक्का बराज प्राधिकरण पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार और फरक्का बराज अधिकारियों से एनओसी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। मंत्री ने डीएम और एसडीओ को मामले की निगरानी करने को कहा। फरहाद हकीम ने कई अन्य सड़कों का भी शिलान्यास किया। এটা টেলার আমাদের 26-এর যে নির্বাচন তার টেলার, আমাদের যে 21শে জুলাই শহীদ দিবস, এখান থেকে যে হাজার হাজার মানুষ যাবে তার টেলার। শামশেরগঞ্জের মানুষ যে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে, সেটা আবারও প্রমাণ করলো শামশেরগঞ্জবাসী। আমি সেই কারণে শামশেরগঞ্জবাসীকে ধন্যবাদ জানাবো তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার জন্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে থাকার জন্য, তৃণমূল কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করার। এখানে যারা বিজেপি করে তারা কি কটাক্ষ করলেন, কি কি উদ্বোধন করে গেলেন এবং তাতে সাধারণ মানুষের কতটা লাভ পাবে? দেখুন, উন্নয়ন মানেই সাধারণ মানুষের লাভ। রাস্তাঘাট সাধারণ মানুষই চলাফেরা করে, পানীয় জল সাধারণ মানুষের জন্যই, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য। অর্থাৎ আজকে যতগুলো প্রকল্প হলো সমস্তটাই ধুলিয়ানবাসীর জন্য এবং ধুলিয়ানবাসী এটা উপকৃত হবে। শামশেরগঞ্জবাসী যখন তাহলে কবে ওদের জন্য শুভ সন্ন্যাস করা হবে, ওদের কবে সমস্যা দেখা যাবে শামশেরগঞ্জ বাসিন্দার জন্য? আর শামশেরগঞ্জবাসীর জন্য তো আলাদা কাজ, কারণ এটা হচ্ছে শহর এলাকা, এটা পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের আন্ডারে ধুলিয়ান পৌরসভা। সেহেতু আজকে ধুলিয়ান পৌরসভার যে শিলান্যাস এবং উদ্বোধন সেটা কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী করলেন। আর আমাদের শামশেরগঞ্জে তো আমরা প্রতিনিয়তই উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করছি। আজকে মঞ্চে কতজন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন? আমাদের দোগাছি নপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সিপিআইএম এর সদস্য ছিলেন, তিনি আজকে তার দলবল সহ শতাধিক মানুষ তারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। আজকে দেখলাম ফিরহাদ হাকিম তিনি বললেন যে শামশেরগঞ্জের যে ঘটনা, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি আনন্দ রায় এবং শিবপ্রসাদ যদি হয় তারপর সঙ্গে কথা হবে। এই বিষয়ে কি বলবেন? আনন্দ রায় বলতে এসপি শিবপ্রসাদ। দেখুন, উনি বলেছেন যে যারা অপরাধ করেছে সেখানে যদি ফিরহাদ হাকিমও অপরাধী হয় তাহলে তাকে ছাড়ে কথা বলা যাবে না। সেই কথাটাই তিনি বলেছেন যে ক্রিমিনাল, অপরাধী। অপরাধী যারা আছে তাদেরকে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং তিনি বলেছেন যে নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে কোনো শাস্তি না পায় সেটা বলেছেন। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।